Face. Edge. OK. 1080p. Put it to the start. Full, u stvari ne mora full screen, nek ovako bude i chat. Njegov. Kaže. Šta su gurbeti i gurbetluk? Znači, ovo vam je jedna onako propala vehabiješina s YouTube-a. A sad ćete čuti zašto. Malo ćemo mi to ubrzavati, pošto on ne priča odmah s početka o tome, pa ćemo ovako malo premotati. Vidiš, on šuti. Dok se vi begi ne okupite. Ajmo. Evo stari završio posao pa hoću da legnem, naravno da znam posebnim dijalektom, ja. Kako da kažem? Da uokvirimo, jel? U tu definiciju šta su gurbeti i šta je gurbetluk. Počeli, dobro, hajde. Znači, definisali smo šta su gurbeti, a gurbetluk je u stvari ta njihova seoba. I koliko god, znači, oni se trudili da se asimiliraju, znači, u određena društva i zajednice, njima to ne uspijeva jednostavno, jer taj gurbetluk ne možeš ti izabrati iz njih, jel? On je duboko ukorijenjen, to čergaštvo, znači taj život pod šatorom, ta vječito htjenje za tom nekom slobodom, hajmo da kažemo, i onda tamo gdje se oni pokušavaju asimilirati, onda to ispadne skroz nakaradno. Pardon, pa jest lijepo, pa jest, alhamdulillah, hvala Allahu. Ja ovdje živim, eto tu kažem, s prozora mogu da pljunem ovdje na ovo jezero, tu super mi je, ekstra mi je, hvala Allahu. Znači, gdje god su pokušali da se potpuno asimiliraju, onda su zabrljali u potpunosti, znači ni tamo ni vamo, jer gurbet... A kasnije ćemo univerzalnog, da vidimo, to nisam gledao, ovo jesam dopala. Ne možeš iz njih izaprat. Pokušavaju mnogi od njih da se odreknu, nažalost da se odreću tog svog identiteta, međutim ima kod njih masu ti neki pozitivne stvari, nažalost ima i negativne stvari, jel? Koji kod svakoga, koji kod svih naroda, jel? Ja se sjećam dok sam mlađi bio, recimo, to je bilo prije neki, hajmo reći, pa boga mi 50 godina, 40, prije neki 47-8 godina, možda i 50, da su ti gurbeti čergaši, znači da su oni nailazili, selili su se, vršili su seobe, pa su tražili ako bi negdje neka krava uginula pa je neko ukopao, oni su tražili i čak su znali i platiti da im se kaže to mjesto i onda bi oni otkopali tu lešinu, jeli je bez ikakvih problema, znači kalajsali su suđe, oprosti po čemu se poznaje kako znamo ko su. Po čemu se poznaje kako znamo ko su. Pa vrlo jednostavno, znači kao prvo, znači oni jednostavno ne mogu da se odreknu tako lako tog svog identiteta, znači. Prepoznatljivi su recimo po tenu, po boji kože, po fizionomiji lica, po tome što često koriste kombinaciju tog svog jezika i šta ja znam, i neki drugi jezika. Znači, vrlo malo i vrlo rijetko je sačuvan taj njihov izvorni jezik, već ga oni unakaze kombinacijama. Kakve veze imaju neki gurbeti s trenutnom situacijom? On ti pravi uvod ti pravi o ljudima o kojim će pričat, ali za razliku od nas, relevantnih koji pričamo o ljudima, gdje se razlikujemo? Gdje se mi razlikujemo? Razlikujemo se tu, gdje ja prvo pustim njega da čujem šta je rekao, pa onda reagujem kako reagujem na to. A on ti prvo napravi uvod kakve su to osobe o kojim govori,
pa onda na njih reaguje. Znaš, prvo da te pripremi, da ti da mišljenja koja ćeš imati ti tokom razgovora. Slušaj, ovo ćeš misliti, ovo ćeš misliti, ovo ćeš misliti. Slušaj sad ko su ti ljudi. I normalno da im ti jebeš redom sve. Sa ostalim jezicima. Tako da vrlo lako ih je prepoznat, znači jednostavno to se što se kaže osjeti se, namiriše se. Viš, on je, evo ti još malo ljepši opis te razlike. Naš prvi kontakt, ja njemu kad sam pristupio, uzeo sam dozu poštovanja da ga poštujem, pošto je stariji čovjek i sve i ne znam šta se dešava i sve to. A znaš koji njegov prvi je bio u vezi mene? On je preporučio Mladenu Polaku da mene ne rekomenda jer ne bi trebalo mene rekomendat. Znaš, to je njegov... Znači on ti prvo nakači na tebe breme i onda priča o tebi ko si ti šta. Prvo ti složi ga, prvo ti ga začera, pa onda... Onda ima još jednu karakteristiku, gurbeti su taki, dadni jednog gurbeta, svi gurbeti skaču na tebe. Evo vidiš. Znači, bukvalno. I ja sam u prevodu gurbet, jer sad pravimo, nema veze kakva je tema, nema veze što to ja radim, samo što radim, dovoljno je da, isto ko Ilije, kogod nije Srbin, dovoljno je da ga taj mrzi. Tako isto kod ovog, ko nije vehabija i musliman, dovoljno je da ga taj mrzi. Još ako si ovako ko ja, malo opušteniji, ti si jeban, brate moj. Bukvalno, znači. Međutim, isto tako, oni među se kad zarate, znaju opasno da zakrve, sad ja znam. Pušin, jebi ga. Živio sam dugo vremena, znači, u Sarajevu, na Iliđi, gdje su oni na rijeci Željeznici imali svoja naselja, gdje imaju i dan danas, ja mislim. Tako da smo poznavali dosta njih. On tebi čitav ovo vrijeme priča o nekim gurbetima, nekim lošim ljudima, kako bi ih usporedio sa ovima o kojima će tek sad da priča, pa da ti rekne kako su to isti ljudi. Da ti znaš da su to govna ovi o kojima on priča. A posvađao se sa svima. To ko i mi sada hoćeš po jedan pomest da pojedemo. Moglo bi relaks da se pojede. Međutim, postoji jedna posebna vrsta gurbeta, znači koji pokušavaju maksimalno da se operu se, znači da se odreknu svog tog gurbetskog identiteta, znači na sve moguće načine oni pokušavaju da se odreknu toga, da jednostavno da ih se ne može. Imali u Berlinu, dugo nisam čula tu riječ gubert. Nije gubert, nego gurbet. Ima i dosta ima i po Berlinu, znači. Samo ti ispravan. Mada ovdje oni sebe vole drugačije da nazivaju, da se nazivaju kao bijeli cigani, šta ti ja znam. Oni u stvari i ne razumiju šta znači ta riječ gurbet. Ta riječ gurbet ne znači apsolutno ništa negativno. Međutim, ukorijenjeno je mišljenje kod nas ovdje na Balkanu da ta riječ znači nešto negativno, u stvari to je ciganin čergaš, znači, hajmo reći nomad. To je gurbet. Nomad je gurbet? Znači... Evo ja ne znam, hoću da saznam. Ja ne znam i želim da saznam informaciju koju ne znam. Šta radimo? Ukucamo sebi gurbet značenje, a ne da slušam debila da mi on objašnjava. Gurbet značenje i definicija. Skitnica, skitanje, prebijanje po svijetu, pečalba, spodbijanje u tuđini, čergarenje. Gurbeti. Gurbeti su podskupina romskih naroda koji žive na području bivše Jugoslavije, čiji su članovi pretežno muslimani. Na Kosovu su druge romske skupine doživljavale gurbete kao lijepe i vrijedne. Povijest. U srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića riječ gurbet znači ciganski lutalica. Aha, pa to je on uveo da to tako znači. Dobro. U mene to znači propalca, seljober. Ja sam navikao da to znači. Koga sakri? Sije, B, J, D, B, to imaš, brate, druga mjesta, ovdje nije za toga mjesta, ovdje radimo neke druge stvari. Koja je nastala iz turske riječi, znači, izvađena iz turskog pojma.
Tako da, turski glagol gurbet znači kretanje, migriranje. To je to, znači, to je to. Međutim, kažem, postoji hajmo reći, jedna nova generacija gurbeta koji pokušavaju kroz hoćeš da ga objasniti, brate moj? Daleke zemlje, kroz imigracije, znači što dalje, pokušavaju znači jednostavno da zatru taj svoj gurbetski identitet, što je nemoguće naravno, jer kroz praćenje znači imate određena prezimena i tačno se zna, kad čovjek nosi određeno prezime, tačno se zna da nosi njihove korijene. Joj! Tako da oni koji malo bolje poznaju tu tematiku, znači samo na osnovu prezimena odmah mogu da znaju da jeste vi gurbet ili niste, bez obzira koliko se vi prali od toga, krili i šta ti ja znam. U prevodu, on šta misli o vama, on će o vama mislit kako on hoće. Možeš se ti prat, brate moj, raš šta hoćeš, on o tebi već misli, ima šta ti misli i to će i misliti dalje. Ti se možeš jebat. Mada, ne vidim razlog zašto, recimo, ne vidim uopšte razlog zašto pojedince pokušavaju ne, on dok sastavi rečenicu, to traje. Izvini, jesu li oni slični Indijancima? Možda glupo pitanje. Pa ne Indijancima. Indijcima. Možda bliže Indijcima. Ja. Jer porijeklo, koliko znam, porijeklo nekih Roma gurbeta vodi iz Indije. Znači, Indijanci su nešto sasvim drugo. Znači, Indijanci su američki oni, ako mislite na američke Indijance. Nije uopšte glupo pitanje, taman posla. Pa, eto, razgovaramo na razne teme. Nekako mi je mislim da neki ne pomisli, slabo se razumijem, prosto ako griješim, ma ne griješite uopšte lijep život, daleko od toga, tu smo da komuniciramo, da razmjenjujemo mišljenja. Ne bi volio da neki pogrešno shvate da ja s ovim želim nekoga da uvrijedim. Naravno da ne želim, shvatam ja tebe, lutko moja, ali 100% u potpunosti. Potpuno te ja shvatam. Naravno da ti ne želiš nikog da uvrijediš, to ćemo u skoroj budućnosti upravo čuti. Nego eto jednostavno da progovorimo na neku temu, na temu. Znaš koliko te znam? Znam napamet svaku rečenicu koju ćeš ti odgovoriti na ovu. Sad zamisli koliko poznajem tvoju srž. Pojedini grupacija, ljudi i tako dalje i tako dalje. Ovo apsolutno nema nikakve veze s tim što u zadnje vrijeme mene i moju porodicu napada određena skupina ljudi i što su većina od njih nažalost gurbeti. Tako da kažem, to nema apsolutno nikakve veze s ovom temom koju sam ja pokrenuo. Daleko od toga, evo, hoću samo da im pokažem da ja o njima zaista nemam nikakvo loše mišljenje. Saznaćete koliko dobro mišljenje on o nama ima. I da ne trebaju da se stide mnogi od njih svoga identiteta, ne trebaju da ga se odriču, znači jednostavno trebaju da priznaju ko su, šta su, da su to što jesu i to je to. Priznajte ljudi sebi da ste vi ono što ovaj čovjek misli da jeste. To priznajte sebi da njemu bude lakše. Međutim, ima jedna druga stvar o kojoj također moramo da progovorimo, a to je ljubav prema istini, ljubav prema apsolutnoj istini. Aha. Znači, ja razumijem nekoga ko se identifikuje sa skupinom, ciljnom skupinom ljudi kojoj pripada. Ja razumijem kad se takav identifikuje sa takvom skupinom ljudi i kada me napada i drljem i kamenjem. Ja to mogu razumjeti. Međutim, ne mogu razumjeti ljude
koji se ni na koji način ne mogu identificirati sa tom skupinom, a ipak staju uz njih u napadanju mene. U napadanju mene. Pa u nemogućnosti da to argumentuju. Znači, jer ipak da biste vi nekoga napadali, omalovažavali, kaljali njegov čast, njegov ugled, vrijeđali, psovali njegovu djecu, mrtve roditelje. Ne može čast i ugled imati čovjek koji je presuđivan za prijetnje nabijanjem glave nečije na kolac. Onog momenta kad je taj čovjek uputio tu prijetnju, on je izgubio svu čast i ugled. Jer se čast i ugled ne vezuje za nasilnike, nasilje i barbare. Niđe veze, majstore. Ženu i šta ti ja znam. Pozdrav i tebi Dirty South. Znači da biste to ipak morate imati za to neke argumente. A ja apsolutno toj skupini nikakve argumente ne dajem. Zato što nisam takav lik, nisam takav čovjek. To me baš zanima jer smatram da sam 100% u pravu. Ne 100%, nego 1.000.000% sam u pravu. 1.000.000%. Yes. Pogotovo što se tiče onog dijela gdje sam rekao da se jednostavno odričem te skupine čiji je cilj postojanja, hajmo reći, nemoćni napadaju, baš žalosno zašto to radi. Čiji je cilj, bit postojanja, napadanje na druge, olajavanje, tračanje i tako dalje. Neki ljudi to rade s argumentima, ja to respektujem, poštujem, skidam kapu, međutim 99% njih to radi bez argumenata i samo se nadovezuje na priče ovih prvih. Da me neko pogrešno ne shvati, uopšte ne stajem u odbranu niti na stranu onih koji su napadani. Stajem lično u svoju odbranu sebe i svoje porodice. Znači to. Sad, pošto ja nemam druge mogućnosti da se odbranim, znači u pravnom smislu branim se sa svim onim, normalno podnosim protiv određenih ljudi krivične prijave. Pa što te napadaju? Sa argumentima koje imam, jer sve se dobro prati, snima, uzimaju se screenshotovi, skidaju se materijali i podnose se tužbe protiv određenih ljudi, koji prijete i vrijeđaju i psuju djecu i šta ti ja znam. Jel da je ružno kad se prijeti? Ja tu nisam baš plahomoćan. Jel da ti je sporac ružno kad ti neko prijeti? Ružno. Ne mogu tu nešto plaho da uradim. Osjetiš se ugroženo. Druga stvar, pošto kažu da je dova najbolje oružje vjernika, ja dovim protiv tih ljudi non stop, to je moje pravo. Slušaj sad. Dovim Allahu Đelešanu, znači da ju unakazi njihova lica, da unakazi njihove porodice, što se kaže da im sjeme zatre. Aha. Samo zbog toga što su tako. Jel ovo čast i ugled? Kad ti svom zamišljenom jaranu na nebesima sjediš i moliš ga da nekog fizički unakazi, šta je cilj toga? Evo, na primjer, mene sad udare me kola, podaru me kola, krenem ja u trgovinu, a ti doviš da mene Allah unakazi. I poderu mene kola i padnem tako da sva mi se faca, eto, ostanem živ, ali sva mi se faca podere, budem odvratan, sve ono, strahota pogledat u mene kako mi podere lice. I šta je sad cilj sa tim? Da neko izbjegava me, da pomisli da sam ružan, Jel to cilj? Pa ćeš ti svoju satisfakciju u tom naći, ti ćeš biti sretan kad se to desi. Jel to svrha toga? Ako bi mogao nam argumentovano, umjesto da lupiš strajk, ako bi mogao samo argumentovano definisati šta znači tačno to dovljenje da neko unakazi facu tuđu i porodicu čitavu. Jel to vjernik? Jel to vjera tvoja? Jel to... Volio bi eto da nam objasniš to. Loši i tako zli ljudi. Tako zli i loši ljudi, zato što me napadaju apsolutno bez ikakvog razloga. Bez razloga? Znači, hajka je krenuo jednog gurbeta, ga je neko ubijedio da ja kao na... On hoće lupit strajk zato što bez obzira kako i šta mu ja sad objasnio, on meni neće povjerovati da od tog strajka nema ništa. I zato će ga lupit. Ali eto, ima li jedan da ga do sad nije lupio?
Ništa novo, pusti nek lupi i idemo dalje. Odno želim da njemu srušim kanal, što Evo vidiš, srušit kanal. S koliko ljudi sam se ja do sad svađao i koliko ljudi sam do sad pokušao ja ugasiti kanal da ima neđe. Zašto konstantno maštate o gašenju drugih ljudi? Ovo nije turn off yourself. Degeneriče. Ovo nije youtube.com turn off yourself. youtube.com disable yourself. Nije to, nego broadcast yourself. Cilj platforme nije micat klipove i kanale, nego ih stvarati, pravit, degeneriče. Ništa, apsolutno ništa nemam. Međutim, tad Burec je nešto naložio i je vidio u tome priliku da priskrbi sebi, slao je neke psovke, prijetnje, glasovne, ovo ono, normalno sve ušpajano. To na policiju, one dalje rade svoj posao i to je to, znači. Ali ti ljudi vas ne poznaju, zato to nisi zaslužio. Njemu nešto. Ne znam zašto to rade, vjerujem mi da mi uopšte nije jasno, ali smatram da je najviše razlog, ne znam zašto se sjecka, nemam pojma. Njemu. Evo sad ću da pogledam. Mislim, internet je u redu. Sve je u redu. Jel se sad sjecka? Nije ovo ništa, ovo je tek 21. minut. Već ćete vi od sredine kad to krene lajanje. Pa to džukjala nijedna tako lajala nije. Nije poenta u tome da li sam ja zaslužio i nisam. Jednostavno ne znam, ne vidim, ne znam apsolutno koji je razlog, zašto su ti ljudi, pogotovo neki ljudi koji su meni čak neko vrijeme davali podršku i šta ti ja znam. Ne možeš, koliko god ti sad nastavio svoj život bez shvatanja ovog što ću ti reći, ali da to svejedno reći, ne možeš ljude definisat na osnovu indoktrinacije koju su tebi usadili i očekivat da te ljudi vole radi toga. Sadržaj tvojih indoktrinacija automatski svojim definicijama isključuje 90% ljudi oko tebe. I ne možeš ih gledat kroz te objektive i očekivat da oni tebe gledaju nazad kroz isto tako lijepe objektive. Ne možeš. Nejasno, momku, zašto to radimo. Nejasno, momku. Pa zato što smatraš inferiornijim sve koji ne razmišljaju kao ti. Sve. Sve ljude koji ne vjeruju u Allaha tačno istom energijom kao ti, ti smatraš inferiornijim. Ti smatraš manje razumom obdarenim. I kako da te ja nazad si ne poštujem? Kad ti meni u startu konverzacije baciš pod noge pravilo gdje sam ja manje vrijedan od tebe. Na osnovu tvojih mišljenja ja sam manje vrijedan od tebe. I sve dok ne budem razmišljao ko ti, neću dobiti vrijednost ko ti. To ti meni baciš pod noge drugim riječima da ja to skontam i očekuješ nazad da te ja poštujem. Što kaj ljudi mene? Pa zato što si manipulativno govno koje me srozava niže nek što jesam sam zato što ne mislim ko on. Zato te ne mogu poštovat nazad. Najvjerovatnije zato što je kod nas što se kaže kud svi Turci tu imali mujo. O tome se radi, znači poenta je u tome, znači oni jednostavno vide. Kako tačno si ti manipulativno govno na umpademi? Ti si se raspravljao s univerzalnim majstorom do tog momenta dok ga nisi navuko da on tebi odreaguje na klip da bi mu mogao strajk složiti. Takva vrsta manipulativnog govneta si ti. Znaš? Kud svi udaraju, udarat će i oni i to je to. Jel sad sjecka? Ako mi neko može napisati, jel sjecka internet, jel u redu sve, jel? Vidim ovdje piše uživo, ide sve ok. Tako da, šta da kažem, mislim, tu se meni čini veliki zulum, velika nepravda se čini meni i mojoj porodici. Nepravda je što je on lupio univerzalnom strajk, pa on meni došao pa mi morali slat žalbu da mu se to ukine, pa se on naljutio što sam ja univerzalnom pomogu. A jesam đubre jebo ja mater, jel de? Nisi mogao ugasiti čovjeka pa da ti laješ dalje kako ti hoćeš, a da se on ne mere odbraniti. A jesam govno, da Bog da mi Allah facu nakazio.
se tiče prijetnji, ja se toga ne bojim. Evo, ja sam tu u Bujrum, zna se gdje sam, šta sam, imaju ljudi moju adresu, sve Bujrum, kogod misli. Bujrum 1 na 1, Bujrum svi zajedno, kako god. Mislim da se velika konkurencija ne mogu da podnesu. Pa nisam star sajt, ne znam čemu ću biti konkurencija, nije mi jasno. Na osnovu čega sam konkurencija i kome? Evo, navedi mi primjer. S čim sam ja konkurencija i kome sam konkurencija? Nigdje veze, razumiješ. Ja znači imam jedan skroz potpuno drugačiji kontent u odnosu na te koji me napadaju. Znači, u stvari oni imaju samo kod njih je samo jedna stvar zajednička, a to je ogovaranje, znači napadanje, rušenje. Ogovaranje je kad ja o tebi pričam s nekim, a ti nisi tu, ali ja i taj smo nasamo, pa ja o tebi serem iza leđa. To je ogovaranje, glupane. Ogovaranje ne može biti kad ja ovako javno iznosim šta mislim o tebi i svako to ima šansu komentarsat. To nije ogovaranje, nego javna rasprava, jebote. Javna rasprava u kojoj Goran ima opciju da meni kaže to jest tako ili nije tako. I svako to da vidi. I gdje god ja ofulam da mi kažu to nije tako, ti si tu pogriješio. Nije to ogovaranje, majmune. U stvari, ne znam koga. Ljudima samo... Znači, youtube.com treba uzeti domenu ogovaranje.com. Jer svi klipovi na YouTubeu su ogovaranje, ljudi pričaju jedni o drugim. Dižu popularnost, evo, malo sam ovlaš pogledao i Hype TV i Kariće i svima raste gledanost i onome... Ma dobro, sad broj pratioca ne znači ništa ako ti nemaš preglede. Što ja? Random iz čata sam uzeo ime, eto, samo onako da objasnim poentu. A ja nemam ni velike preglede, niti imam monetizaciju, znači nisam im apsolutno ni u čemu konkurencija. Možda nekima, ali velikoj većini nisam. Velikoj većini. A ti mali kanali koji su nastali, šta znam, od neke izmraka, iz neke memljive prostorije, tamo nešto koni teže ka nekoj istini, ljublju i ovome i onome, nisu svjesni da neće uspjeti ni dostići ni moj broj. Istina i samo istina. Obično ima jedna strana priče i druga strana priče, a često istina nema veze ni sa jednom stranom priče. Tako da moramo ganjati istinu jer je teško uhvatljiva. Bježi nam. Neće uspjeti ni doći moj broj pratilaca, propašće. Jednostavno, YouTube će ih ugasiti zato što je puno negative na njihovim kanalima i jednostavno imate mase ljudi koji jednostavno kad pogleda neki tako ružan video, on to prijavi kao mržnju, kao ovo, kao ono i jednostavno YouTube ti blokira kanal na kraju i to je to. Ali ti ljudi nisu svjesni toga, oni su početnici u tom. Ste vi svjesni da se čitavo vrijeme držite fraza ukidanja kanala, gašenja, strajkova i čuda? Jel možete malo stati u mjestu pa osjetiti? Stat, okrenut se i pogledati za sebe. I pogledat ruševine mišljenja. Čemu ovo služi, a za šta mi koristimo? I onda se pitaš što nema pregleda, što nema, što imaju svi drugi pregleda, što rastu, svi ti ne rasteš. Poslu i polako skontaći. Ja smatram da apsolutno nema nikakvog razloga da oni me, apsolutno ja im ne dajem nikakvog povoda da me napadaju. Sad ćeš dat, evo ovdje, neđe oko 50 minute, ja mislim da ćeš dat. Mislim da je tu jedna druga stvar u pitanju. Mržnja prema mom identitetu, kao osobi prema mom izgledu, mislim da je to... To je. Jel te ja krenem kritikovat, mora da te mrzim tvoj izgled i identitet. Druže, ne znam ko si. Izgledam skoro ko i ti. Ćelav sam, imam bradu. O kojem identitetu i fizičkom izgledu ti govoriš? Izgledam potpuno isto ko ti, samo što si ti stariji. Ćelav, imam bradu. I da se ja tebi smijem, pa onda smijem se i sebi, jeboga ti. Glupost. To više u pitanju. Znači, jer ljudi koji su, hajmo da kažemo, koji nemaju vjere, to je najgora vrsta ljudi. Znači, dostigli smo do evo ja nemam vjere.
Ja te vaše gluposti, te koje ste naškrabali za kontrolu građanja i svijeta, ja to nemam. I evo vidiš, na osnovu tog što ja to nemam, ti mene svrstavaš u najgore ljude. Što me kaj napadaju? I soj ljudi i uvijek je postojala na Dunjalku uvijek postojala borba između istine i laži. Zvonko Aksić. Dobro večer, Zvonko, to jest Marko. Pozdrav Ivana. Ne možemo goni ga u kurac. Ne možemo, Aldine, ignorisati probleme oko sebe. Jer onda one samo se povećaju. Ne možemo ih ignorisati. A ovo je golem problem. Čućeš. Nije on tebi još ništa izvadio živaca. Sad ćeš ti čut. Kako ste? Tako da, kako da kažem, uvijek je ta postojala, znači, borba između laži i istine. I sve to što se gradi na laži, to kratko traje, vjerujte mi, to je kratka daha. Pa eto, koliko se traju, da nam reci koliko traje ovo tvoje. Jel dugo traje ili je... I neće to dugo potrajati. Jednostavno neće dugo potrajati i dosadno više te njihove svađe baba Mara svake. Ma ja, mislim, to je jednostavno, ali me čude neki ljudi koji su... Dosadno više te njihove svađe baba Mara, svaki dan novi kanal, Naravno, pusti babu Maru, pusti kraju to sve, nek nastave lopovi orit kako su orali. Pusti kraju. Koji su u početku ličili na nešto ozbiljno, da su tako nisko pali. Nije kod mene vrućina, kod mene je super temperatura, sad ću ti reći, ne piše ovdje koliko, ne piše tačno, to moram na telefonu da pogledam, ali mislim da je temperatura oko nekih 22-23 stepena kod mene ovdje, znači super je, ekstra je. Pa vjerujte mi, zato sam isključio, neće ni baba Mara živi 100.000 godina. Ma nebitno koliko god da živi, mene to apsolutno nije bitno. Volio bi za svako stvorenje normalno da što duže živi, ali eto, koliko je kome propisano, on će tu i živjeti. Čuj, 28, znači malo je povisoka je temperatura. Tako da, šta ja znam. Nebitno je to uopšte. Bitno je da međuljudski odnosi su sve gori i gori sa erom ovih socijalnih mreža. Nije tačno. Meni su međuljudski odnosi postali mnogo bolji od kako je era društvenih mreža nastala. Ali ne možeš biti govno koje smatra manje vrijednim sve druge koji ne razmišljaju kao ti i to svaliti na eru društvenih mreža. Nema to veze sa društvenim mrežama. Međuljudski odnos se pokvarili maksimalno. Znači, šeitan je uspio preko socijalnih mreža da međuljudske odnose sroza na jedan najniži. Ne postoji šeitan na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama postoje kodovi, jedinice i nule, i programski jezici i narod. Nema nikakvog šeitana, deluzionalni idiote. Evo kad me dovedeš, ja se ustručavam, pokušavam da poštujem ljude, svakog čovjeka kojeg sretni, ja pokušavam. Ali kad ustručavam se da ti ne izgovorim ono što jesi, ali kad ti mene kreneš smatrat manje vrijednim za ništa, onda ti ja moram reći da si ti deluzionalni idiot. I da ne postoji tvoj imaginary friend on the sky. It doesn't exist. I'm sorry. I među najbližim srodnicama, kamoli prema ljudima koji, mislim, vi ćete dobri biti s nekim sve dok mu idete niz dlaku. Međutim, postoji recimo jedna izreka. Nemoj mi ići niz dlaku, nećeš tako biti dobar sa mnom. Nemoj mi niz dlaku ići. Evo, išli su mnogi niz dlaku, pa me jebali i na šta je to na kraju završilo? Na katastrofu. Nemoj mi ići niz dlaku. Reci mi šta jest i šta misliš. I tako moramo biti dobri.
A ići mi niz dlaku, to je samo, to je kukavičluk, to je zmijurina nekaka. Gladite dok mora. Gladite da bi mi bili dobri, ne moramo nikad biti dobri, naravno. Postoje nazivi koji cirkus, ali nek stanu više uvreda i smijavanje kome to interesantno. Pozdrav za relaksa. Vidi start site. Što se mene tiče i uvreda prema meni i mojoj porodici, meni to lično ne smeta. Ne smeta. Meni to samo ide na vagu mojih dobrih dijela. Jer svi ti ljudi koji vrijeđaju mene i moju porodicu, znači kad tad. Ne postoje dobra djela na toj razini na kojoj ti ne postoje. Postoje samo međuljudski odnosi. Ne postoji nigdje trgovina gdje ćeš ti doći i reći, evo ovo su sva moja dobra djela, daj mi rijeke, meda i mlijeka. It doesn't exist, delusional idiot. Će doći na sudnjem danu i donijeti mi svoja dobra djela. Znači ja samo sjedim, ništa ne radim, a meni dobra djela kapaju. Jer ja to jednostavno... Ja samo sjedim, ništa ne radim i meni dobra djela kapaju. Koje je shvatanje života? Koji pogled na život? On je ubijeđen da on kad ode klanjat podne namaz, da je on vrijedniji neg čovjek koji je radio čitav dan u firmi. Koje deluzije mi ovdje trpiti moramo? Koje je sagledavanje života čovjek koji voliko godina ima u guzici? Osjetim na svom životu u zadnjih nekoliko, da kažem, 10-tak dana kako je ta hajka krenula na mene, vjerujte mi, meni i mojoj porodici život poboljšao. Vjerujem. Evo, trudiš se na YouTube-u svaki dan i YouTube ti rekao da ne možeš dobiti monetizaciju. To je mnogo poboljšanja života. Da je i meni tako. To je zato što drugi ljudi rade za nas. Jednostavno rade, marljivo rade za nas i znači zato i kažem to nama ne smeta. Ne smeta. Ono gdje oni meni vrijeđaju, djecu psuju, prijete moje porodici, šta ja znam, sve se to lijepo dokumentuje i protiv takvi se podnose krivične... Želim da mi pustiš snimak ko ti je prijetio djeci i porodici da napadnem i njega. Želim da mi to pustiš, a ne da mi samo to pričaš. To je ogovaranje. Bez dokaza pričati o nekome tamo da radi nešto. To je ogovaranje, majmune. De mi pusti, ko je to rekao? Bude li moj otac, ja ću ga nazvati napast. A kamoli ko drugi, eto. Prijave. Kad budeš reagovu, nemoj vikat, onaj tam alkoholičar otvorio pivu, širk čini i protiv mene. Nemoj to mi vikat, to ja već znam da ćeš ti glupane reći. Ja znam sve tvoje rečenice unaprijed. De mi reci ko ti je prijetio, audio ili screenshot, daj mi na sunce. I oni će dolijat kad tad. Znači, džaba sav gurbetluk, ti moraš neđe biti fiksno vezan, pogotovo u Evropskoj uniji, Americi, Kanadi, Australiji, šta ja znam. Znači, moraš biti vezan za neku adresu. Ti klipovi što se prave užasno, vidjela sam, ne boje se Boga. Oni se bojali, ne bojali, oni će kod njega morati doći. Vjerujte mi da će oni morati doći pred Boga stati. Bez obzira da li se bojali ili ne bojali. Ali ja, zato što se bojim Boga, ja ne želim njima da uzvraćam na isti način. Nego na gori, sad ćete čuti. Na isti način. Na gori. Ali zato mogu da dovim protiv njih. A ovo što ćete čuti je jučer što sam pričao, potez taj koji ti moraš napraviti, sine, da bi pao. Ti lično, bez ičijeg drugog, ti moraš sjetit se, aha, ima ta operacija, bil je ja mogu izvesti, bi, odo. Završiš, padaš. Ti to moraš izvesti. Nema nikakve veze drugi ljudi. A evo sad ćete čuti o čemu govori. Mogu da molim Allah Đelešanu da ih unakazi, da ih uništi. Ovo je jedno od, a ima i gore. Često puta na namazu dovim da Bog da se raspadali, a ne umirali. On na namazu dovi
Da Bog da se raspadali, a ne umirali. Ovo su izletilo mu. Ja vjerujem da mu je izletilo. Možda i nije, možda je toliko lud da to stvarno hoće i reći da čujete. Ali ja vjerujem da mu je izletilo. To su istinska, pozadinska razmišljanja vehabija bosanskih, koji ne podnose vake ko ja, već dugo, ali trude se da im to ne izleti, znaš. Manje razumom obdaren da ga Allah uputi. To je sranje koje ti prodaje javno, a kad uđe na WordPress vp admin login šarefa.ba, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Znaš ti koja je to želja? Znaš ti koja je to želja? Jednog čovjeka koji forsira da ima dobra djela, da mu kapaju dobra djela, da on sjedi ništa ne radi, kapaju mu dobra djela. Znaš ti koji je to okot? Pazi, da Bog da ti se čitava porodica raspadala, znači, raspadaš se, ali ne umirali. Znači, dok se raspadaš da osjećaš bol, da to traje, da ti budeš svjestan šta ti se dešava, samo zato što ne vjeruješ u Allaha ko on. Poserem ti se na tu bradu što si je pustio i na razlog zbog kojeg si je pustio. I sad začes šarefa.ba, izdajnik Bošnjaka. Začes, što prije to bolje, da mogu opet reagovat. Da Bog, znači kunem ih na sve moguće načine. Baš zbog toga što su tolika đubra, što su bezobrazni, što niko od njih nema hrabrosti. Za šta? Znači to dovoljno govori koliko su oni jadni i bijedni. Za šta hrabrosti? Dovoljno govori koliko su to i jadni i bijedni ljudi. Niko od njih nema hrabrosti da dođe i stane preda me i kaže slušaj, Samir Rakovac, djelotvorac. Ovaj ima kontakta s islamom koliko ja sa vanzemaljcima. Vidi Amire B. Kada jednom vehabiji poput ovog, battery low, samo sekunda da slušalce promijenim. Just a fucking second. Ok. Samo malo. Magarče, kako god da me nazove. Da stane preda me i da kaže to. Da iznese te uvrede. Zaboravi da se nadovežim. Kada jednom vehabi, slušaj sad kako život funkcioniše u ovom dijelu. Kada jednom vehabi izleti ovakva stvar, da Bog da se raspadali, a ne umirali. U tom momentu šta se dešava? Ne dešava se kritika toga. Dešava se kod mene, evo trenutno sad. Ne dešava se generalno. Ne dešava se kritika toga. Ono što se dešava je da neki drugi vehabija uleti i kaže kako on nema veze sa islamom. A u njemu raste i gori ista ona rečenica koju je ovaj zajebo se i rekao. Eto, to je ono što je sranje. Daj Bože da je to tako i da je to tako lijepo i da to što je on pogriješio nema veze sa tim. Ali je problem, sine, to što to itekako ima veze sa tim. I on je itekako evoluirao to mišljenje isključivo radi indoktrinacija koje su mu predstavljene. I tako oni jedan drugog spašavaju i brane. Znaš? Kako bi ostali mogli na miru nastaviti svoje aktivnosti. Ne, on nema veze s nama, on je... To mi ne mislimo tako. Mislite. Sve jedan mislite. Ne bi to nikad niđe rekli. A sada pogine neko od nas, sjedli bi ovako, čitali članak i smijali se. Zato se ja poserem na tu bradu, razlog za koji si je pustio. I začes šarefa.ba. Članak, volki ovako, otkucaj. Pa da bude isto koji sa Milinim člankom što je bio. Nema, zato niko petli. Nema. Neki čak nemaju dovoljno hrabrosti. Hvala ti, Senaida B, na 10,1 euro super chat. Thank you very much. Odnosno 11 USD. Pa normalno, ukliče i njihova djela, ali ja ću da ih kunem, jer je to moje pravo. Zato što čine zulum i nepravdu. I sve one koji ih podržavaju, također kunem i sve one koji ih podržavaju u tome.
Mene je Miljenko bez razloga blokirao kada sam mu rekao da mi je ime Marko, a imali smo normalan Ne dijalog. ovo, bolan. Ne znam, Zvonko, na kojeg Miljenka misliš? Malo da ga pojačam. Moja bašta. Selam dijaspora za tebe i produkciju. Alejkum selam, moja bašta. Mislim da je produkcija zauzeta oko Muhameda, da nema vremena da prati live. Ja sam malo pobjegao iz kuće, što bi se reklo. Tako da... Aha! Miljenko, kuća u šumi. Nemam pojma, vjeruj mi, ne znam. Ne znam, ja ne pratim ja njega. Miljenka ja ne pratim, ja sam njega otpratio. Znači, ne pratim ga više i ne idem u njegove live-ove. Tako da, ne znam šta je u pitanju. Iz jednostavnog razloga poručio mi je izokola kao eto da boji se on da mu ne bi ti gurbeti da mu ne bi napadali kanal, da ovo, da ono, nije problem, ja poštujem svačiju želju, volju i to je to. Znači, distancirao se čovjek od tebe. Čovjek se od tebe distancirao jedan, pa drugi, pa hajmo dalje. Tako ja poštujem volju svi. Vidite, pazite jednu stvar. Jel moguće da toliko ljudi se distancira od tebe, a ti ne osjetiš problem da ima neki? Meni lično. Ne treba ničija ni odbrana, ni materijalna pomoć, ni bilo koja druga vrsta pomoći. Meni lično ne treba. Hvala Bogu. Kako mi muslimani volimo da kažemo, dovoljan mi je Allah, divan je on zaštitnik i pomagač. Međutim, godi čovjeku kad zna da je u pravu i da ga podržavaju ljudi bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Znači, kao što mene podržavaju mnogi Srbi, mnogi Hrvati, mnogi, šta ja znam, druge mnoge nacionalnosti. Evo, Mladen te do sad isto podržavao, ne znamo će li biti tako i dalje. Znači, i da budem iskren, meni to imponuje, meni to godi, jer znam da sam u pravu. I isto tako, ja molim svakoga, ako nešto nisam u pravu, da mi kaže, da mi sugeriše. Znači, da ako treba nešto, nečega da se jednostavno... Međutim, šta mi smeta? Smeta mi kod pojedini ljudi koji su, eto, kao, šta ja znam, prije nego što je ova hajka krenula na mene, oni su, kako da kažem, solidarisali se sa mnom, nešto se lizali, ovo ono, međutim, odjednom kako je ta hajka krenula na mene, a to su uglavnom neki mali sitni kanalčići, normalno to su ljudi koji imenom i prezimenom stanu pred kameru i... Ako je neko mali i sitan kanalčić, to ga ne čini manje vrijednom osobom. To samo znači da je on odskora nekad krenuo praviti sadržaj, pa je zato manji kanalčić. Nije još dovoljno ljudi vidlo za njega da mu se subscribe-a. Kakve to veze ima sa tim da li je vrijedno to što taj čovjek govori? Znači glupost, još jedna. I ovo... Ono standardno iz 2016. Ja imam više subscribera pa sam ja u pravu. I ono sad neću nikoga nabrajati da se ko ne uvrijedi i onda vi odete kod njih i normalno odete u live, komentaršete, ne žele ni da čitaju vaše komentare pa na kraju vam zabrane komentare. Nije ti zabranjeno, imaš opciju, ja ti otvorio chat da se i ti obratiš, a i da ti rekne ko šta ima. Nije zabranjeno. Zabranjeno je samo navlačiti ljude pa im gast kanale da se oni ne mogu obratiti tebi na tvoje mišljenje. Teško sa sotonama posla. Ma nije teško, vjeruj mi, jutarnji večernji zikr čini čuda. Zikr, non stop svakodnevno, kad čovjek zikri, te stvari čine čuda. Ruše brda, uništavaju države, vjerujte mi. Zikr, šta može da učini istikvar, da čovjek stalno donosi istikvar, ako znate šta je to. Estakfirullah. Znači, Bože, oprosti mi. Sreća imamo tokom dana ove mašte da sebi zamišljamo šta nam daje. Inače bi poludili, ja mislim. Oprosti mi da čovjek stalno govori. To čovjeku priskrbljuje ogromne benefite. Ogromne benefite. Tako da ne bojim se ani najmanje. Kakav sotonaš, sitan, vjerujte. Njemu ne treba pridavati apsolutno nikakvu pažnju
i treba poduzimati sve ono što je potrebno da čovjek poduzme da bi se zaštitio od njega i to je to. To je to. A ti ljudi koji to konstantno rade, oni će na kraju među se da se zakrve, vjerujte mi. Na kraju će oni među se da se pokrve, isto kao što je to jedna skupina već uradila, uraće to i ova druga, vjerujte mi. Vjerujte mi. Ta prva skupina je to uradila zato što je ta skupina sastavljena od lopova koji pokušavaju iskoristiti ambijent u kojem se nalaze kako bi krali. Znaš, to je razlog zašto se prva skupina posvađala. Jer moraš detaljno poznavati stvari o kojim pričaš. Ne možeš naglabat ko budala, ovako ko ti. A ova druga skupina o kojoj ti trenutno govoriš, ona se neće raspast. Jer ona nije sastavljena od lopova, lažova i prevaranata. Ona je sastavljena od ljudi koji slušamo šta pričaju. Mase, Mladen, Saja. Pustiš sebi klip i slušaš šta žena priča i bude ti jasno da li je to lopov ili je nešto drugo. A ovo što ti izgovaraš, to su samo želje. Oni će se na kraju sami pofatati za vratove. I vjerujte mi da jednostavno optimizirao sam socijalne mreže i YouTube. Eto, već su počeli. Nemam pojma, relaks, ne znam o čem se radi. Ne pratim, vjeruj mi da ne pratim. Ne znam šta je u pitanju. Kako ne znaš optimizirao? Vjerujem da ima jednostavno ljudi glume. Ja ne znam kakav to može biti čovjek koji se krije recimo iza Patata, Brada i Hamde između sebe. Čuju, nemam pojma. Nemam pojma, vjerujem mi relaks, nije mi poznato, ne pratim uopšte. Znači, pratim. Danas sam ušla u jedan live, pitala sam 2 puta zašto ne podržite Dijasporac, a nije Kamionđa htio pročitati. Rekao sam čovjek ok, kulturan, ali pa neće, pogotovo taj njihov Cerbaš, on to neće nikad pročitati. A, tata Čašija, aha. Ma nemam pojma, vjerujem. I on me nešto lajavo i napadao s ovom i ovo, međutim, jednostavno neki ljudi nisu vrijedni pažnje. Isto tako mi recimo smeta kod pojedini ljudi što mi privatno kao daju podršku, javno ne smiju da se oglase. To je baš smiješno. Evo vidi, jeboti Kamionđija Bulu što je napisao Ajguru je mnogo manje nego da Bog da se raspadali, a ne umirali. Stavi na papir, uzmi 2 A4 formata papira i napiši na jedan jeboti Kamionđija Bulu, a na drugi napiši da Bog da umirali, da Bog da se raspadali, a ne uvijek pomiješam, evo viš. Toliko mi je gadna rečenica, ne mogu da vjerujem da si rekao da Bog da se raspadali, a ne umirali. I uzmi ovako ta 2 papira, pa mi ti sam reci koje je gore. Evo. Dobro sračunaj, uzmi scientific kalkulator, gdje imaju tamo one jebene one tipke. Pa sračunaj koje je gore. Pa mi reci, evo jesam li ja govno, je li Guru govno ili si ti govno? Ko je tačno govno? Sa svojom izjavom. Mislim, ali eto. I da bar ljudi umiju naći neki razlog zašto to radi, da kažu, evo pitajte bilo koga od njih. Razlog je taj što znam kakav si, a evo sreća izletilo ti je pa da i drugi čuju kakav si. Moju porodcu i te što me... Zašto to radi? Oni neće vam znati objasniti. Evo ja te objašnjavam. Ne, jednostavno, neće moći naći razlog. Jer ja jednostavno ne dajem povoda. Nisam takav čovjek, ne želim nikoga da vrijeđam, da omalovažavam, da ovo, ono. Najpošteniji čovjek na svijetu, ja mislim. Što bi ja za nekog džaba radio, da mu na sudnjem danu, da mu dajem svoja dobra djela, ne pada me na pamet, pa neću. Zašto je relaks? Šta je bilo, što su zakrvili?
Aha. Aha, zato što sam rekao, aha. Pa se pronašli u tome. Malo ne mogu da vjerujem, da. Joj, kad je to bilo? Pa evo, to se pokazalo. Na kraju se to pokazalo da je to tako. Na kraju se pokazalo, jel? Jer molim vas, zamislite zašto šumskog sabotiraju rade i drugi to, baš linč na njega, ja ga ne pratim, ali nije okej. Aha, pa sam onda rekao da Bog da se... I sad kažem, da Bog da se raspadali, a ne umirali od teških bolesti. I oni Od teških bolesti? koji su bolovali i oni koji ne boluju, da Bog da oboljeli. Eto, kratko i jasno. Evo vidi, ova rečenica je, kratko traje, par sekundi to traje da ti to čuješ. Ali je ona, tvoj pečat, može se pokupit i ići raditi nešto drugo. Za sva vremena si ti završio davanje svojih mišljenja. Za sva vremena. Ne zato što si to rekao. I zato. Ali više, to je 30%, a 70% zato što misliš to što si rekao. Lutko, ti misliš to što si rekao. Mnogo efikasno i uspješno si nosio oklop te priče koju forsiraš. Ali ti misliš to što si rekao. Da Bog da se raspadali, a ne umirali. Znači, svi oni, ali dobro slušajte. Dobro slušajte ko? Znači, Dobro slušajte ko se da Bog da raspadu, a ne umiru. Slušaj. svi oni koji govore loše o meni i mojoj porodici, koji nas vrijeđaju, koji snimaju loše videa o njima, koji se na bilo kakav pogrdan način prema nama odnose i svi... Znači, svi oni koji se na bilo kakav pogrdan način odnose prema nama, da Bog da se raspadali, a ne umirali. Znači, i ja. Jer evo ja upravo radim pogrdan video o tebi, jer si me iznervirao s ovom rečenicom. Znači, i ja tu spadam. Jebem ti tu bradu koju si pustio i jebem ti razlog zbog kojeg si je pustio. Pa sad začes šarefa.ba, bošnjački izdajnik. Svi oni koji ih pomažu u tome i koji se solidarišu sa njima. Kratko i jasno. Ja se solidarišem sa njima. Evo, solidarišem se sa Masetom, gospodinom kojem si ti požalio porodici da se ona raspada, a ne umire. A čovjek ti sureta iščito gdje to piše da to ne smije se tako. U Kur'anu. U tvojoj vjeri ti čovjek našao sure i ajet. Gdje to stoji od tvog Allaha da ti to ne smiješ raditi? Ali tvoje forsiranje je mnogo jače, tvoj ego je mnogo jači od svatanja. Od svatanja, od skrušavanja, od poniznosti. Od svega onog dobrog tvoje ego jači. Ti nećeš shvatit ništa od ovog. U tebi samo postoje dvije stvari. Ego koji je izgradio sve te tvoje mišljenja i to kako ti razmišljaš i gledaš svijet, to je jedna stvar. I druga stvar, želja da snimiš što goru reakciju na ovo. To su jedine dvije stvari u tebi koje trenutno postoje. Šta misliš kako to znam? Nema ništa s tim, nema čega da se boji. Kratko jasno. To je moje pravo. Ja. Zašto šumskog sabotiraju rade i drugi to baš linč na njega, ja ga ne pratim, ali nije okej. Pa, ma ne, nije start sad, vjerovatno Relax pita mene. Ako nemaš veze sa tim, šta to pogađa? A za Hamdiju, ja. A njega je, ali nije okej. Pa nije okej, 100%, start side 100% si u pravu, znači nije okej da se prelaze sve moguće granice. U svemu treba biti odmjeren. Znači, u svemu treba biti odmjeren, ne treba pretjerivati. Pa treba biti odmjeren, ne treba krast po 1000 maraka, treba po 100, po 50, naliješ sebi goriva. Mjera, brate, mjera. Tamo mi kad te ufate, pa šta povuzu 50-100 maraka nalio sebi goriva. Znači, treba biti odmjeren. Samo za gorivo uzeti. I pusti Hamdiju kraj. Jest da je Hamdija s oproštenjem puno sere. Yes.
te najpošteniji na svijetu, te ovo, te ono, ali to nije razlog da se na taj način vrijeđa, da mu se psuju djeca, da ovo, da, milion nekih stvari, mislim, to je Jest. normalno. Znači, tako da Start Site je u pravu 100%. Što se tiče ove definicije, znači, jednostavno moderno je, znači postoje, hajmo reći ovako, postoje dva pola u ovoj situaciji. Znači, taj jedan... Šta je s internetom, jebem ti? Tu smo! Samo sekunda. Tu smo, internet je nešto handrio. Da li je momak potplatio šta, da li klika šta u pozadini, ja ne znam, uglavnom eto nazad smo, dobro je. Napadački i taj jedan koji pokušava. Ma to nije ni blizu normalnog Start Site. To nije ni blizu normalnog. Znači, vjeruj mi. Gospodo. Samo da, tu smo. Tako. A jebi ga. Energija je simpatična, ali je izvedba... Edge. Okej. Da nastavimo. Pa sam sad on napadao, ono. A nema hrabrost jedan da stane pred kameru, da se snimi i da kaže ja se zovem i prezivam tako i tako. Ja se zovem, eno opet crveno. Evo ga, zovem. Ja se zovem Amir Hadžić, evo me pred kamerom i poserem ti se na tu bradu što si je pustio. Evo. Eto koliko on hrabar i koliko petlju ima. Eto je svidio. I tako ga se svi boji. Ne moraš mi se uopšte bojati, znači ja uopšte nisam strašna pojava koju bi se ti trebao bojati, ali ti se poserem na tu bradu koju si ti pustio. Lično s imenom i prezmenom i sa sobom na kameri. I eto šta sad sa tim? Dobro, YouTube to dozvoli iz jednostavnog razloga, znači što zbog podizanja algoritma, zato što to njima pravi posao, pravi biznis, oni... Naše države nemaju veze sa pravljenjem biznisa YouTube. Mi smo za njih sad da ugase svima nam kanale. Neće osjetiti. Nemoj sebe lagati sa tim deluzijama. U sve to ubacuju reklame, naplaćuju za te reklame i šta ih briga. Zato što su to sve osobe neobrazovane i imaju takva stanja u kući, pa to prenose van kući. Pa jest. Jeste, relaks, ima i toga dosta. Mada ne mora znaš generalno da je tako, ali u većini slučajeva je tako. Recimo, ako hoćeš da znaš kako je stanje u jednoj kući, pogledaj samo kako se ponašaju u javnosti djeca iz te kuće i bit će ti sve jasno. Ovo ti je tačno. Ovo jest. Druga stvar, ljudi vole jednostavno dramu. Vole, ja sam davno upozoravao, govorio kako se taj model sa TikToka preslikava na YouTube. On se preslikao u potpunosti. Znači, osim što... To je on davno govorio, nego niste vi njega htjeli slušati. Ali on je to pričao, ako nije prvi. Što? Samo još nisu počeli praviti te mečeve.
live-ove, znači međusobne da prave i da se svađaju, da psuju jedni drugima i šta ti ja znam, eto. Samo još to fali. A sve ostalo se postigla. A ne radi se Šeherzada, ja ne znam da li su ikad Šeherzada, Šeherzada, ti si uzrok mojih jada, moraš jednoć. Ja ne znam da li su ikad gledali drame američkih influencera, ne samo drame, već i reakcije, ne kontam ove ljude, ali možda bolje što ne kontam. Pa ne radi se o tom da mi ne smijemo imati drame na YouTube, nego da naš narod to ne mere podnijeti, što to ima. Oni misle da je to nešto što se treba uklanjati, što će se uklanjati, što će se gušiti. Nije, to je nešto što će postojati. Samo dok naš narod nauči podnositi. Vidim da nema ovi moji administratora sviju. Počeli su mi oni ukazivati poslušnost. A tebi da te poslušam bude neko, jel? Do duše ja ne pratim. Ne pratim situaciju na YouTube-u, ne znam više ni koga napada, ni zašto, ni ovo, a da budem iskren, ne zanima me. Pa kako ćeš biti YouTuber ako ne pratiš situaciju na YouTube-u i ako te ne zanima? Šta tebe onda konkretno zanima? Ne zanima te ko kome šta govori, ko šta snima, ko šta radi, da li ko šta griješi? Šta tebe u suštini zanima? Da dobiješ monetizaciju i da ti kapa socijala i sa YouTube-a? I da alahaš po čitav dan. To si mogao u Bosni, to Njemačka za toga nije. Ne opterećujem se time uopšte. Ne mogu se opterećiti. A što se Čale ispari u vidu magle, interesantno, mislim, Čale mi, ne znam, nije mi jasan. Dok je bio tu u Njemačkoj, zvao me svaki dan, pitao, hoćemo live-a zajedno, hoćemo ovo, hoćemo ono. Na kraju krajeva nikoga živ, nikad nije ni pozvao u live osim mene. Ne znam da li ga je više ikad iko izovnuo. Čale, produkcija, evo ja te pozivam u live. Da ne bude da te nikad niko nije pozvao. Ja te pozivam, sjedimo popit kafu. I Čale, produkcija se distancirao. I on te napustio. Prvo neki taj jaram, pa administrator i moderator, pa Čale, ko je sljedeći? Jednom kad je ošao za Hrvatsku, sve to prekinulo. Sve to stalo. Počeo je nešto da me izbjegava, ja mu komentaršem, on me izbjegava. Pa de se zapitaj što? De se zapitaj što te izbjegava? Jer čovjek kroz neko vrijeme pročita tvoje ponašanje, kako ti njemu mediš, a vam šta mu misliš? Pročita čovjek, pogotovo tvoje vrste ljudi i ponašanje. Sve je vidljivo kao dan. Neki su okolo fale da imaju navodno moju adresu. Toga poručujem Čaletu da ja imam njegovu adresu, tako da eto. Ko je sad taj Čale Production? Evo sad ću vam pokazat. Pa i njega možete zapratiti. Čale Produkcija. Evo. Nisam se ni pretplatio, a gledam čovjeka jebote. Evo. Čale Produkcija 3,74. Ovo vam je isto jedan čovjek koji je prozivao Hamdiju i Zudinu, koji je slao pare lične Hamdiji i Zudini. Lične. Koji su oni pokrali. I imate ovdje video zapisa, kome vjerovat na YouTube-u, Šumarice poslušaj 2 put, Izudina laže li ti majka, Šumarice prvo pomozi svojim roditeljima. Jako kvalitetan kanal. Jako kvalitetne analize, jako kvalitetne priče. Posjetite, pretplatite se. I distancirao se čovjek od tebe. Što? Budem neke da kome hoće. Čale, za mene je ok, poštujem ga. Pa vidi, nije mi jasno što se ušutio. Evo ja ti objašnjavam, još ću ti jednom objasniti što se ušutio. A ti nastavi misli da ja širkam i da sam ja šeitan i sve to dalje te gluposti koje ti misliš. Evo ja ti još jednom objasniti što to je tako. Zato što je tebe tvoja indoktrinacija. Vidi, islam je lijepa vjera i lijepo je to sve tradicionalno i kako smo mi svi to što jesmo. Ali kad se nešto overclocka, vidi brate, u mene je procesor u kompjuteru.
On dolazi, da ti to ljepše približim, on dolazi fabrički 3,6 GHz. To je ono normalno kako ga možeš koristiti. Pošto je kao verzija, možeš ga malo overclockat ti, pošto si tehnički čovjek, ti u to razumiješ, pa zato na ovaj način to približavam, da shvatiš što je to tako. Možeš ga overclockat do 5 GHz. Kad bi ga overclockao na 6, ili bi crko, ili bi se nešto zapalilo. Znači, nastala bi katastrofa kada bi se ti overclockao preko mjere dopuštene normalne, podnošljive. Vidi sad u životu kako je to. Lijepo je to sve kako ti praktikuješ i sve te tradicija i to stvariti. Ali kad se ti overclockaš preko mjere normalnog, onda sadržaj tvoje indoktrinacije, ja nanovo objašnjavam, sadržaj tvoje indoktrinacije islama, vehabizma, te odvede do tih prostranstava da kreneš istinski smatrat ljude manje vrijednim koji ne misle kao ti. I to ti donosi probleme koliko god ti u svojoj ludosti u sobi sam sa sobom provodio vrijeme i mislio kako si ti pametan, a oni glupi što ne vjeruju u Allaha istom energijom kao ti. To ti nosi, brate moj, poteškoće. Ti živi u svojoj ludosti. Nema problem sa tim niko. Ali vidi šta se dešava nakon tih ludosti. Jer ljudi osjete da ih smatraš govnima. Da ih smatraš manje vrijednim. I neće to poštovati, prisustvovati tim stvarima. Ali evo ja sam ti objasnio opet zašto je to tako. Da je problem u tvom sklopu razmišljanja, u indoktrinaciji tvojoj, u tom što si ti zaluđen samo sa jednom tematikom, a život ima toliko varijabli. Život je sastavljen od toliko različitih varijabli, gdje nije samo borba dobra i zla i islama i neislama. Nisu to 4 jedine stvari koje postoje na ovom svijetu i koje se mogu iskusiti. Ima još kamera, milijarde još stvari, ali ti gledaš svijet kroz samo 4 objektiva. Vrlo jednostavno. I onda se čudiš što se ovo dešava i što se neko distancira od tebe. Ti se čudiš. Ti umjesto da shvatiš, ti se čudiš, ti nastavlja. To je problem toga. Što taj tvoj način života koji si ti počeo živjeti i zaživio, on tebi nikad ne dopušta da ti kritički preispitaš što se nešto desilo. Za tebe postoje jasno utvrđena pravila u jednoj ili par više knjiga. Jasno. Ko konju. Ono dvoje sa strana očiju. Ko konju kad staviš. I on samo može gledat pravo kako mu ti zadaš. Da ne bi skrenuo sa strane da mora ići pravo putem. Tako ti imaš određene pravce. I tu se završava tvoja priča. Ali je problem tvoj što ti misliš da su tvoji pravci savršeni. I da su svi tuđi kvarni. Da su svi tuđi pravci manje vrijedni. I sve dok drugi ljudi ne dođu na isti ritam kao ti i na isti pravac, ti ih nećeš vrednovat kao sebe. To je tvoj problem, brate moj. To je tvoj problem. Znači, svaki dan me zvao nekad i po 2 puta telefonom. Pitao, hoćemo lajvat, hoćemo ovo, hoćemo ono. Odjednom, kako otišao u Hrvatsku, niti mi odgovara da li ne smije od tih gurbeta, jer znam da je uskoro... Neće! Nemoj sebe tješiti da ne smije. Nemoj sebe dalje uvjeravat kako si ti ispravna figura, a on neće jer je on nešto kvaran. Evo viš kako on njemu odmah nadoda mu osobinu kako on nije hrabar. Čale produkcija. On njemu nadoda osobinu, jer to je to o čemu ti pričam, šta radi tvoja indoktrinacija i tvoj način razmišljanja. Vidi, čovjek se distancira od tebe zato što si govno, a ti umjesto da shvatiš da je to on učinio radi toga, ne, ti mu nadodaš osobinu radi koje ćeš sebe utješiti. A on vjerovatno nije dovoljno hrabar da nastavi biti sa mnom. Ne, nego neće s govnetom, majmune, propali. Neće s govnetom kojega ne vrednuje. A ti nastavi sebe ubjeđivati da ti bude lakše, ili šta li već? Usko sarađivao sa njima. Znam da je usko sarađivao sa tim gurbetima, ja sam ga upozoravao da to ne radi. Na lijep način sam ga upozorio da to ne radi, da to nije u redu. Njegov sistem rada, njihov je nebo i zemlja. Međutim, on me nije poslušao.
I odjednom se distancirao od mene. Zašto? Iz kojeg razloga? Ja neću da ga jednostavno da vršim pritisak na njega. A to je njegovo pravo, možda smatra da je pogriješio što se družio sa mnom i to je to. Pa jes pogriješio. Jes pogriješio. Ali eto, obzirom da su mi se neki okolo hvalili kako imaju moju adresu. Ž, Slavić. A ja znam da samo Čale ima moju adresu. Znači nisu je mogli dobiti s druge strane osim od njega. A koji će mi kurac tvoja adresa? Šta ja imam s tvojom adresom? Da je znam ili da je ne znam? Jebe mi se pa gdje živiš. Mene samo interesuje šta ti sereš na YouTube-u. Jer ovo što ti ovdje sereš, ovo nije mjesto za toga. I zato ja ovo gledam. I plus što štetiš druge YouTubere. A mene jebe mi se, živi na Madagaskaru. Apsolutno me ne interesuje. Tvoja adresa. Pa aj dobro, super. Super. Opet kažem, podržao ljude koji psuju moje dijete 100% invalida, koji prijete mom. Pa evo oni tebi psuju dijete, a ti si ispao još gori. Evo ja sam protiv psovanja djece. Ja kad sam psovao i Hamdi, vidite ovako, čovjek, uzet ću za primjer čovjeka BC. Ja kad sam psovao, ja sam psovao stvari koje obično psujem. Jebem ti mater, jebem ti svu familiju. To je moja navika iz PUBG-a. I ljudi to znaju. Ljudi to znaju. Koji BC, na primjer, koji prati više od 2 godine, on zna da je to već moja više uzrečica nego što je i psovka. Ja to onako usput. Jer svaki dan se srećem pa onda mora ti postati navika jer ga svaki dan dolaze tu. Valjda da to i postignu kako bi dalje mogli interese ostvarivati. Ali svaki dan to ima. Na šta će se uzeti iz toga? Na šta će se uzeti iz toga? On je meni psovao djecu zato što je rekao svu familiju. On je meni opsovao djecu. Zato ja njemu, što je on meni opsovao djecu, tako što je rekao jebem svu familiju, pa je mi opsovao djecu, tako ja njemu želim da se njegova djeca i familija i on unakaze face i raspadaju, a ne umiru. Uzmi 2 papira, evo, nije problem ni psovanje djece, uzmi 2 papira, pa na jedan napiši psovanje djece, kako se izgovara, a na drugi napiši da Bog da se tvoja djeca i porodica i ti raspadali, a ne umirali. Pa uzmi ovako u obje ruke papire, pročitaj jedno i drugo, pa mi ti reci koje je gore. Nemoj čekati ja, evo neću reći, ti mi reci koje je gore. Djetu 100% invalidu da će ga silovati, znači podržuje takve ljude. Silovat će neko tvoje dijete, daj ga, ko je? Ja mu mater jebem, ko je, daj ga. Nemoj pričati o imaginarnom tipu. Ime, prezime i audio snimak ili screenshot. I čim je podržao takve ljude, on za mene nije okej. On svoje dijete koristi da bi izazivao empatiju i simpatiju užas. Dena Verse je jedna od male skupine ljudi, 0,1% skupine ljudi koji će skontati šta se tačno dešava. Jedna od rijetkih. Lijep život, čuješ li šta ti ja govorim? Znači, podržao je i još uvijek podržava ljude, osobe koje psuju moje dijete koje je 100% invalid, koje ne može samo ni jest ni pit ni ništa. Ništa, koje je bespomoćno. Znači, Čale podržava takve ljude i reklamira ih. Evo, vidiš ti ko je on sebi. Vidiš ti ko je on sebi slagalice spaja. Čale podržava takve ljude koji su meni psovali. Pazi kako on sebi stvara atmosferu da mu bude lakše. Zašto je neko otišao od njega? Pa morat ću staviti izgleda. Relax da ću mora staviti snimak da vidi ljudi o čem se radi. Dakle, taj Gurbet iz Švedske je meni psovao dijete i prijetio. Ja ne znam, psihologija čovjeka je nevjerovatna. On će uvijek kad pogriješi tražiti način da se utješi umjesto tražiti problem u svojim djelima. Kako smo takvi, ja ne znam. Da će ga silovat. Znači, moje dijete koje je 100% invalid, ja imam o tome snimak. Znači, poslao mi je pa de ga pusti! Glasovnu poruku, ja imam snimak. Vidi kako istraživanje istine. Vidi momka. Momak sjedi i redom zove telefonom.
sve ljude kojima je Hamdija tvrdio da je pomagao. I sve te snimke objavi da mi rasuđujemo šta je šta. A ne ja imam snimak i on je govno da ga mrste. De nam pusti snimak. Da, ja imam snimak. Ja sam podnio prijavu policiji, policija ga je odmah privodila. A u toku je priprema tužbe. Jesi jebenu pičku maternu. Da. Kaže čovjek, ja znam da ti nisi to uradio, ali ja tebi sve po spisku. Jesi uradio te stvari za koje tvrdiš da jesi ih uradio si ih, samo nemaš ti hrabrosti da se suočiš sa tim šta si uradio. Ma nije ni bitno, relaks, nećemo se vraćati na to. Čuo si snimak, znaš. Samo ja još nisam taj snimak stavio u javnost. A ne može on podnijeti Amira B. Kaže, ne kontam i dalje zašto čovjek zbog jednog lika koji mu je nešto rekao, sve nešto mišljenike s istim sma. On ne može podnijeti što on nema, na osnovu svoje tematike i svog ponašanja, nema pregleda koliko imaju ostali. Nema. I njemu daje taj princip probit. Njemu daje to probit, on ne mere podnijeti što on to nema i hoće ovako eto da to... I da Bog da se mi svi raspadali što on to nema. I što mi podržajemo ne ovog ili onog. Pa ne mere svako upratiti tvoje vlastite prepirke sa ljudima, pa računati, hej, hoću li ja pratiti ovog, hoću li onog. Istraživanje istina i samo istina. Aha. Znači, Gurbet Adis iz Švedske. Pa jes Gurbet. Nazvao je do sad jedno 20 ljudi i razotkrio krađu Hamdije iz Udine. Najmanje 20 ljudi je on ovdje nazvao i komunicirao s njima. Jes Gurbet, jes. Trebao je šutit, pa da inšallah Allah vam podario zdravlja i dobrote, mi u svoj džep krademo. Trebao je šutit. Svaka ti čast, Adice, kuvac ti popušim. Bez obzira koji god mozak operacija, opet kažem, da Bog da se raspadu, a ne umiru. Evo razlog tvoje propasti. Da Bog da se raspadu, a ne umiru. Koji to razlog ti može neko dat? Najdalji razlog koji mi može dat, najgore da učinim je da te roknem. Znači, ne postoji preko tog, imaju samo bolesnici. Misli. Znači preko tog. Da sad to što ja tebe hoću uništiti, da se to ekspanduje u mučenje. Da se to ekspanduje u nešto veće. To u mojoj glavi ne postoji. Postoji samo do granice da ću te roknuti. Ako ti boostaš sebe u lošim potezima do te mjere. A sada ja sjedim kod kuće i znam kako se vi u kući raspadate, a ne merete umrijeti, boli vas sve. To samo bolestan čovjek mora imati u glavi. Ne mere normalan. A ti za sebe tvrdiš da si ne samo normalan, nego jedan među boljim. Ti si vjernik, ti si spoznao što mi niko nismo. Ti si govno jedno obično. Evo samo radi ovog. Da Bog da mu se djeca raspadala. Djeca da Bog da mu... Pa šta ti je to čovjek toliko učinio da mu se djeca raspadaju? Odgovorio ti klipom na YouTube. Jeste vi poganju, odo pišat. Jeste vi bolesni u pičku mater.
Ešhedu la ilaha illallah. Ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu. Pazi. Ko bi rekao? Ko bi rekao da će nakon jučerašnjeg onakvog dana danas dočekati nas nova sranja još gora? Jedva čekam sutra da ustanem da vidim kakva nas sranja čekaju. Da li ćemo mi ikada početi živjeti život gdje će nas dočekivati vesele vijesti? Ili samo ovakva sranja i poganluci? Jedva čekam sutra da se probudim. Nasljedne bolesti koje se ne mogle nikad izliječiti. Aha, A eto da znaš, istraživanje istina i samo istina. Da još jednom čujemo. Znači, Gurbet Adis iz Švedske bez obzira koji god mozak operacija, opet kažem, da Bog da se raspadao, a ne umiru. Da Bog da mu se djeca raspadala. Da Bog da imali nasljedne bolesti koje se ne mogle nikad izliječiti. A eto da znaš, lijep život. De ovo sebi katuj, ovaj dio ovih 15 sekundi, katuj sebi, spremi na desktop. I kad god ti ne bude jasno zašto se ovo dešava tebi što se dešava, pustiš sebi od tih 15 sekundi i bit će ti jasno. U stvari neće, ali eto, pusti sebi za svaki slučaj. Da znaš. Da mu piše u Kuranu bilo bi mu jasno, ali ovako gdje drugo piše ne, nije mu jasno, teže malo ide. Pošalji me zahtjev, lijep život na Dijasporac Bošnjak. Na Facebook profilu Dijasporac Bošnjak. Pošalji me zahtjev, pa ću ti ja poslati da čuješ. Poslat ću ti ja da čuješ šta mi psuje. Nemoj! Vidi ovo, ja ukuca. Skečeve, pa metalne neke brade, pa ha ha ha. Eto, slučajno uđa. Gdje sam sad stao u pičku, man? Semir. Klamira. Gdje sam bio? A... 49, Da Bog da imali nasljedne bolesti koje se ne mogle nikad izliječiti. A eto da znaš, lijep život. Da znaš. Pošalji me zahtjev, lijep život na Dijasporac Bošnjak. Ja. Na Facebook profilu Dijasporac Bošnjak. Pošalji me zahtjev, pa ću ti ja poslati da čuješ. Nećeš ti njemu poslati da on čuje, da ti nama objavi da mi svi čujemo. Jer ti od svih nas tražiš da stanemo na tvoju stranu i da kritikujemo nekog drugog. Kako? Da ti vjerujemo na riječ. De nam dokaz ko ti je šta sovo djecu i mi odmah njemu odnosmo jebat mater. Odmah! Da vidiš kako to izgleda. Da ne misliš da samo tebi. Ali mora dokaz biti. Poslat ću ti ja da čuješ šta mi psuje. Adis iz Švedske. I odakle je sve krenulo. I mnogi moji bivši prijatelji ga podržavaju. Je li moguće da jedan vjernik ovakvu bolest stvara? Moguće je zato što u Kur'anu na jednom mjestu piše gdje god nađete nevjernike, ubijajte ih. A na drugom mjestu, da bi se stvorio kontekst, pojašnjava se da svi koji nisu muslimani i ne vjeruju u Allaha su nevjernici. I sad spoj mi te dvije rečenice. Šta sam ja za ovog čovjeka, po svojoj definiciji, na ovu drugu rečenicu i na onu prvu, šta on treba sa mnom učiniti. I sad ti meni reci, u šta tebe pretvora te dvije rečenice, samo te dvije, a ima još mogu ti navoditi koliko hoćeš. Samo te dvije kad pročitaš, u šta te pretvori? Još kad te neko ubjeđuje da je to 101% tako, u šta te pretvori? I šta ti počneš misliti o meni? U dubini sebe, ono što nikad ne bi rekao, šta počneš misliti? Relax, oprez. Ne, smir se, ja znam da to nije tako, nije, normalno nije. Nije tako mislilo i to sve, znam, smir se, nemoj divljati. Pa ništa. Nisam ni ja ovo ovako mislio isto.
Onda. Uglavnom, ne mogu to još objavljivati zbog policije, zbog tužbe. Pošto je to dokaz, ne mogu ga stavljati u javnost. Piše kad se s nevjernicima u borbi sretnete. A šta mi imamo trenutno, dizajneru? Evo jest, doćete se Lefija koji će ti tumačiti da se to mislilo na neku tamo nekad borbu. Na Uhudu ili gdje već. To je definicija s kojom se prekrivaju. A daj mi reci, piše kad se s nevjernicima u borbi sretnete. Šta je ovo konkretno? Jel borba samo s pištoljem ili mačevima? U ratu? Jel samo to borba? Je li ovo borba naša? Ili je samo u ratu borba? A onda druga stvar, reci mi, jel svaki mozak isto sposoban shvatat stvari? Reci mi kad neki glupan indoktrinisaj to pročita, šta će biti? Šta će biti kad glupa osoba, koja na primjer nema informaciju da je recimo to o nekoj bitki tamo? Ako je i to. Šta će biti kad glupan to pročita? Šta će biti kad glupan pročita kad se odvojite u vašoj sobi sa vašom suprugom, ako vam je neposlušna, udarite je. Udarite je, piše na sve jednom prevodu Kur'ana, udarite je, kad vam je neposlušna. Šta će biti kad to pročita glupan? Će biti porodično nasilje. Će biti pucanje u glavu u gradačcu ženi. Šta će biti tačno? Pa neće ovo ništa biti, ja retardiran, jel da? Ja, šarefa.ba. Faks, AZAC, eto ga, faks. Tako. Max faks. Maxfactor.com. Uglavnom vidi, ja nemam potrebe da lažem, znači, kažem vam čovjeke, poslao mi je broj u mom live-u, nikad nisam koristila osim YouTube par mjeseci. Znači, u mom live-u čovjek mi je poslao svoj broj telefona da mu se javi, ja sam mu se javio i on me naziva sa tvrdnjom kako je neki moj dobar prijatelj rekao njemu da ja želim da mu srušim kanal. Ja mu kažem, čovječe, ja nemam ništa s tim, ko si ti, što bi ja rušio tvoj? Druže, ti već imaš iza sebe dokazanu historiju da si probao čovjeku srušit kanal. Ne samo da si probao, to nije prvi potez koji si ti učinio u toj situaciji. Prvi potez je da si ga prvo navuku na foru da vi komunicirate. Da bi on snimio klip koji bi ti mogao kasnije reportat. Prvo si to uradio, pa si mu onda složio strajk da ne mere lajvat, da ti ovako moraš srat, a on tebi ne mere odgovorit. Pa čovjek dolazio meni kući da šaljemo žalbu. To si ti, pobjeć od tog ne možeš. Kanal, što si ti meni bitan u životu? Jednostavno. I kažem ono što jest. I on meni eto kao vjeruje, znaš. Međutim, postoje dosadan. Pošao je jednostavno navalentan, dosadan, ja ne volim navalente, dosadne ljude, ja ga zablokiram. On me sutradan sa drugog broja kontaktira. Što si me blokirao? Pa čovječe, jel ja moram s tobom biti blizak? Ne moram, tamo vamo. Međutim, na noć prije, ja svu noć nisam spavao. Mohamed nas malo maltretirao, bio budan. Normalno, kad je on budan, moramo svi biti budni, moramo svi stajati na nogama. Imao sam prvi radni dan i otišao sam na posao i s posla umoran, nikakav, iscrpljen, iznerviran i on mene nazvao i još me počeo provocirati. Ja je zatirao sve u maternu. A ima od kamionđe live gdje govori da mu je platio, naći ću ti to pa ću skinuti. Pa super, odlično. I to mi treba da priložim kao dokazni materijal. Jeba majku, svima neko plaća, samo meni niko. Da i meni neko plati da nešto pričam. Ja ne znam gdje je taj financijer, da nek se i meni javi, ja bi možda pričao nešto za 200 eura. A jebote, svi plaćani, samo ja ovdje džaba lafim. Selak spavat. Šta bi ja bez moje administracije? Moji administratori odrađuju posao vrhunski. I normalno, međutim, poslije mi momak šalje
sa dva različita broja telefona, znači ja ga blokiram, on mi šalje one glasovne uvredljive poruke gdje mi psuje dijete invalida, da će ga prijeti, da će ga silovati, da ovo, da ono, iznosi na mene nekakve laži, da sam ja nešto pričao, da sam klao, ubio djecu, da sam ovo, da sam ono, nigdje veze. Nisi klao i ubio djecu, mislim koliko ja znam nisi, ali jesi prijetio Bakiru Hadži Omeroviću, voditelju bivše emisije 60 minuta, da ćeš mu nabit glavu na kolac. I ja sam još tad shvatio ko si ti. Ali sam eto šutio da vidim jer znam, nadjebajete se sa strajkovima, znam da od tog nema ništa, pa hajde, nek to isplavi gdje hoće. Ali ti toliko ama ne mereš podnijeti onaj... Pa to je taj lik, ja. To ti toliko ne mereš podnijeti onaj univerzalnog da ideš. Nebitno šta treba učiniti, ti ćeš učiniti. Toliko ga ne mereš podnijeti. Ne. Nađi relaks i zalijepi link ovdje u live. Tako da je to jednostavno otišlo van kontrole. Normalno čim je lik prešao granicu, ja sam boga mi fino. Rekao u live-u da je jurišao u rovove sa kuhinskim nožem. A znači ima i tu dima. Počeo na policiju, prijavio sve. Ali vidi, tu ti mogu oprostiti dim kakav hoćeš i razumit, jer je rat. I onda koliko šta hoćeš, i tebe napadaju pa i ti napadaj, moraš se braniti. To ti mogu, ali ovo ostalo ti ne mogu, jebi ga. Ovo ostalo je gadno. Policija njega u čovjeku automatski privela. Onda se on prepao u guzici i počeo da pravi nove kanale izokola, da prijeti, da ovo, da ono, međutim ja to sve špajham. Ovo neki opasan tip. Ovo je tip kojeg ste vi prije 15 godina osuđivali na ne znam koliko zatvora zato što je prijetio Hadži Omeroviću nabijanjem glave na kolac. Pa je pobjegao u Njemačku, pa sad gor živi na socijali i sere je odozgo. Čuvam. Znate ko su prijaviti smeće Gurbetsku. Ja to normalno sve snimam, skidam i prilažem uz tužbu, jer ima, sve imaju linkove IP adrese, odakle, šta, kako. I šta ćeš ti sa tim linkovi IP adrese? Evo šta se dešava u vezi toga? Evo šta tačno? Evo na primjer, meni došla prijetnja i ja prijavio i svaki detalj objašnjam, nema evo još nikakve informacije, rade ljudi, otkrivaju, šta rade ja ne znam. Ali je prijavljeno, ja vas obavještavam i screenshot šta je došlo, s kojeg maila, prijavljeno, čeka se i sve ćete znat. Da i ti tako. Nema rekao mi snimio, te pusti. Možda štije, bilo gdje u Evropskoj uniji sa bilo kojeg broja ili internet kafe bilo, odakle znači čim se konektuješ ti moraš ostaviti trag kosti šta se. Tako da džaba, mogu oni praviti miliona nekih kanala i prijetit, džaba im. Ali eto, to su ti jadovi koji znači nemaju hrabrosti da stanu pred čovjeka i ja mu kažu ono što misle, nego odnekle za 7 mora i gora i šta ja znam. A čujemo u čatu lika, da li postoje takvi monstrumi, djecu diraju, sram ih bilo, Bog će ih kazniti. A čovjek sad rekao da Bog da vam se djeca raspadala. I ova... Znaš kako se mi ljudi ponašamo? Znaš kako se mi ponašamo i to nas i vodi u katastrofu. Ima ovako jedan voz, ide voz prugom i ta pruga je vrijeme, naš život, ide voz.
I ne zna se kad je kraj te pruge, on ide i ide. I svi smo na tom vozu. Taj voz je dobrota. Taj voz koji ide prugom i svi smo, svih 7-8 milijardi ljudi na njemu smo. I taj voz sad kako ide, na njemu su sva dobra djela, ljepota, fino, sve dobro, priča ide ugodna, niko nikog ne... A imaju usputne stanice tog voza. Stanice gdje on staje, obično da pokupi još putnika, ali u ovom slučaju on stane iz nekog drugog razloga. Stane da govna među nama izađu na tu stanicu, obave sranje koje hoće da obave, od čega su satkani, što im žudi želja, naprave sranje, loše djelo i onda opet uskoče na taj voz. O, dobrota, zdravo, zdravo, idemo dalje prugom. Znači svi nosimo oklop prividni dobrote, a iza njega tinja zlo da se ne mere objasniti. Šta ti je kaj? Da li postoje takvi monstrumi, djecu diraju, sram im bilo, Bog će ih kazniti. Postoje, nažalost postoje. Tako da tu se žive među nama nekih čak i gospodin Polak i reklamira. Nešto mi vjerovat znači... Hoćemo ti vjerovati, jer je gospodin Polak, pazi, gospodin, za razliku od tebe. Sad nije on ne valja, jel de? Jer nije stao na tvoju stranu, pa ne valja. Sam zato ne valja. Vidio sam u opisima njegovih videa kako i on reklamira. Da ne povjerujete. Što me stvarno iznenadilo kad sam vidio da čovjek koji je mene podržavao, koji je stalno s mojom sinu slao srca, pozdrave, ovo, ono, da bi čovjek pomislio aman zaman ako... Jesi vidio, čovjek stalno tvojoj djeci slao srca, Adiću, nije im slao poruku da Bog da umirali, raspadali se, a ne mogli umrijeti. Zamisli, vehabio, nije to napisao tvojoj djeci, a ti njegovo jesi. Za ništa. I ti opet nećeš uvidjeti svoj problem. Ti si opet ubijeđen da samo zato što ti Allahaš da si ti melaiće. Tugo moja. Umrem, Ey! Ja, schwimmt. Aber nicht alleine. Eto tako. Aber nicht alleine. Znači, pored toga što ih podržava tamo na njihovim live-ovima i videima, čak je počeo da reklamira tog istog Gurbeta iz Švedske, počeo da reklamira na svom kanalu. Eto. Eto otkud, znači niko nije savršen onoliko koliko pokušava da se predstavi. Viš kako on zna. Nažalost. Viš kako on zna. Meni je žao što je to tako, ali nisam se razočarao. Mene u životu mi su mogle puno gore stvari, teže razočarati, tako da mi ni to ne... Otvori ti tamo ako hoćeš. Ne predstavlja nikako razočarenje, ali eto. S tim je on najbolje rekao sve o sebi, a ne o meni. O meni nije rekao ništa, rekao je samo o sebi. Jesu lijepe te rečenice kojih niste dostojni da ih koristite. Jesu one lijepe. Ja ne znam jel osjetite težinu na njima kad ih izgovorite, a nisu vaše. Ja ne znam da li osjetite vi težinu i satisfakciju duše kad izgovarate rečenice koje vam ne pripadaju. A one su lijepe, nema šta li, prelijepe su. Što bi rekao Hadžibeg, doće vakat kad će pogrešni ljudi upotrebljavati prave rečenice. Evo ovo ti je primjer. Ma što ćemo pisati, bogati, pa joj, znao to dobro. Poslao sam mu ja poruku.
kad me je počeo vrijeđat njegov prijatelj, onaj neki Komiljenović. I onda me on nazvao i rekao mi kako moj kontent sve počne više da liči na kontent univerzalnog majstora. Kada je njih napadao, nagovorio babe tračare, ono vrijeđa. Univerzalni majstor će pročepit. On će pročepit. Njemu treba u njegovom modu, u njegovom, kako se to zove, biznis modelu. Njemu treba, ja znam šta mu treba. Njemu treba samo jedan dobar thumbnail ili dobar naslov i dobar klip. I on će pročepit svoje snimanje majstorluka. Čovjek ima najteži oblik PTSP-a. I čovjek će pročepit, bit će uspješniji od tebe na YouTube. Zato što čovjek se trudi da snima ono što voli da radi. A ti se trudiš da dobiješ monetizaciju na YouTube-u da bi imao jednu više socijalu. A univerzalni će pročepit. A ti nećeš. Evo sad ću mu i ja pomoći koliko šta god treba, sam tebi neće. Zato što svako govno. I na sve moguće načine i on meni kaže kao moj kontent počinje da liči. Ja mu kažem, Mladene, to nema apsolutno nikakve veze. Međutim, on je ostao pri tom stavu. Gdje smir? Mada, nema nikakve veze. To. Moj kontent sa kontentom univerzalnog majstora apsolutno nema nikakve veze, ali eto. Aj guru, vidi, evo, u taj period kad je on kupio subscribere, ja nisam tad snimao ništa o njemu, a jebo mater, nećeš vjerovat. Nećeš vjerovat. Tu noć sam sjedio i baš gledao njegov kanal kad sam vidio da su počeli rast subscriberi. Ja sam znao da ih je on kupio i već tad sam znao njegovu sudbinu. Da od tog nema ništa. Pravo na svoje mišljenja. Ma nije, mene to uopšte ne interesuje, ni baba Mara, ni ovo, ni ono. Vjerujte mi, šta je namješteno, šta nije, mene to apsolutno ne zanima. A mi je ta situacija. Ja, to onaj što je mislio, yes, relax, to je onaj Milenko, kako se zove, Komljenović, što je mislio da je moj kanal relax, yes. Evo, baš ja imam oko sebe 10 telefona i tipkam. Svaka čast, dečko. Bati se uvodu, dečko, svaka mu čast. Ma uzo komentari su isključeni, viš to nisam ne vidio. Evo viš, to je isto jedan od tvojih problema. Ne mere biti samo ispravno šta si ti rekao. Moraš dopustiti ljudima da se obrate. Pa moraš čitat šta su ti napisali. Pa ima li to veze kak je sa kontekstom tvoga snimanja? Pa ako ima, ostaviš srce pa odgovoriš. Pa je to interakcija sa publikom. Nisi ti samo oko te bitan da ti uzimaš pare sa platforme. Ima tu još stotina elemenata kako se ovdje funkcioniše. Ovo je firma isto koji svaka druga. Gdje ima obaveze i potrebe šta se treba raditi da bi ti postojao. Ali ti ništa od tog ne radiš, ti samo ovako ogovaraš neke tamo ljude kako su ti nešto tamo sovali i poslali, pa ti to imaš privatno, pa su oni loši, ti si dobar. Krasana, nisam mogao kotiće jest, od Muhameda ne da mi pa... Skaču, mamci, kupaju se, uživaju. Jalla, ich leg auf, man hör auf. Nein? Es ist wärmer als davor. Ja. Ja mislim da je on ovdje neđe i obustavio. Uživam.
Moj jedan pretplatnik vrijedi nečiji 100. Vjerujte mi. Njegov jedan pretplatnik vrijedi nečiji 100, a čovjek kupio subscribere zato što hoće da osjeti malo brži rast od drugih YouTube kanala koji su u njegovom rangu rasta. On ne mere podnijet, na primjer, ne znam, uzmem za primjer Bubam, ne mere podnijet da Mase jedan ima brži rast od njega, nego on i onda je on sebi kupio da utješi svoju dušu i onda sam sebe još više na to, znajući da je kupio, znajući, on na tu laž sebe još tješi da su to vrijedni subscriberi. Ja volim kad meni moji pretplatnici ukažu i kad nešto pogriješim i fulim i šta ti ja znam. Evo, ne mogu, evo dobro ste ukazali, 16 lajkova imaš. Ti sam sebi, vjerovatno još 15 vehabija gori od tebe, što ste to lajkali. To je vjerovatno ono što se dešava. Digga, i! Kommst du nicht hier? Du Penis! Kotzt auf den Stein, Digga! Du ekliger! Wegen dir! Wow! Pa to moram izrezati pa ponovo objaviti. Uvod je završio. Grudi, jel? I ovdje je počeo Što se hodat. kaže? I polako privodi temu kraju, dobro? Radi nekakve lažne popularnosti. Lažne popularnosti. Nemoj da ti se mozak, ako radiš na YouTube, da ti se mozak obavije samo oko jedne stavke, nebitne, koja je usputna. Naprimjer, popularnost. Logično i normalno je da ako ti snimaš klipove na YouTube da ćeš biti popularan. Što ti je to bolest koja te maltretira? Da samo radi usputne stvari automatski se lijepe za tebe. Šta tebi daje biti popularan pa ti najedite jade da ti je to nekako, a nema. Pa bit će, eto, da samo spravi kontent koji će ljudi voliti, to će ti dobiti automatski. Radi nekakve lažne popularnosti sad treba sad snimat nekakve idiotske, kretenske videe i šta ti ja znam i umjesto da ljudi žive normalan život, šta ja znam, ne znam kako bi rekao, jednostavno da žive svoj jedan život sa svojom porodicom, da uživaju, da oni jednostavno njima šeta ne da mira, oni moraju nešto da barču, Meni ne da mira samo to što ti govoriš da Bog da se raspadala djeca, a na YouTube to govoriš, a kome? Drugom YouTuberu. A zašto? Zato što je snimio neki klip. Meni to samo smeta. Ne smetaš mi ti jer te ne znam. Ja ne znam ko si ti da mi ti mogu smetat. Ovako privatno, ne znamo se. Ali mi smeta tvoji potezi na mom radnom mjestu mi smetaju. I prijavljujem te menadžeru svom i tražim sankcije. Ili premještaj tražim u drugu kancelariju. Pero, pozdrav, vidite šta ima, kako si? Hvala ti što se javio. Pošto je on Pero koji mu se javio u čat, koji je taj Pero? Da živi jedan normalan život. Gdje je Pero? Da. Ne znam, idu tamo, ja sam ovih dana i zamolio sam moje administratore. Petar Radić. On ga je nazvao Vjerujte mi na riječ. Allaha mi dragog, Musafa mi, Kur'ana mi i svih mi dina i imana. Petar Radić je osoba koju ovaj čovjek jako poštuje i smatra vrijednom isto kao on. Voli ga, poštuje kao drugo ljudsko biće i smatra da je dobar ko on. Ali zato što se zove Petar Radić. Vjerujte meni na riječ, ova vrsta osobu koja je Petar Radić
mnogo vrijednuje kao što je i on. Allaha mi dragu. Da mi naprave spisak ljudi koji idu tamo i daju podršku svima onima koji me pljuju, znači. Ništa mu ne bi uradio, ni za šta ga loše ne smatra. Ne smatra ga manje razumom obdarenim, ne smatra ga nevjernikom, ne. Isto vrijedna osoba kao on, vjerujte, Allaham dragog. Znači, da me naprave taj spisak i sve ću to da blokiram na A Petar njega isto. mom kanalu, znači da ne može doći niko ni da me pozdravlja. Ako hoće ne gledaj, ali pozdravljat me neće više. Niti mi njihov pozdrav ne treba od tih prelivoda licemjera, znači koji ima nažalost na svakom koraku, koji vole svakome da se dodvoravaju, da se ulizuju, da ja jednostavno ne želim apsolutno ništa što će me negativno posjećati, što će me posjećati na bilo šta negativno, pa taman to bilo i neće. Pero i Adem Mir su dva brata djeca kod njega u glavi. Ime i prezme i nečiji niki i šta ti ja znam. Iskreno umoran sam, ali dobro je, bolje ću spavati. Pa dobro, šta ću, ja sam do duše radio danas. Radio sam neku međusmjenu, 8 sati odradio, nije nešto bilo pretjerano. Umora, tako da evo, našao sam vremena i malo da, pošto sam ranije završio da upalim live. A eto imam za sutra neki najavljen live. Ne stignem baš posebno nešto da snimim, a i ne opterećujem se, kažem, YouTube-om. Previše neću i ne mislim nikome da odgovaram. Zašto te pljuju ako neko pogleda neki drugi kanal? Nemam pojma, star sajt, vjeruj mi, nemam pojma zašto me pljuju. Međutim, vidio sam, odnosno moji administratori prenose, pošto dobro prate situaciju, imaju malo više vremena, drame prave preglede, a to su mnogi skontali, pa to i rade, čak se i znaju da govori da psuju i prijete, a kasnije piju kavu skupa i broje preglede pare. Nema tu para, moj Pero, vjeruj mi da tu para nema. Pa nema tebi. Ne mere ni bit para, brate moj, vidi. Prvo, ne mere na 536 pregleda bit para. Ne mere bit para ni na... Evo sad ću ti reći. Gdje se klikne ono? Više. 95... 95.000 pregleda čovjek ima ukupno. Hodo pisat! Nema para! Nema kaj para. Pa nije YouTube socijalna ustanova. Gdje ti dođeš i registruješ se i bil mi mogli dati para. Nema para zato što nema kontenta. I nema para zato što si ti ovdje ostavio PayPal link da ti pošalju ljudi para. Zato nema para. A para bi bilo da te ne interesuju. Znaš koliko bi bilo para da te ne interesuju? Jer bi onda, kad te ne bi interesovale pare, onda bi ti kompletan mozak preusmjerio na rad onoga što voliš. I pare bi došle same, jer tako ide. To je taka tajna u zraku što stoji. Da ti imaš dva pravca, možeš haradit i doće pare same,
žalit se što ih nema i neće nikad doći. I on opet ovo neće shvatiti. Koliko ima videa? 20, pa eto 29 videa, ali vjerujem da je kameru pobriso. Uživo 2 i ovo ostalo su videi. Evo vidiš, on ima potencijala, vidi se tu malo grafike da se on to konta malo kako to šta ide. Ali kad nema u tebi volje da ti normalno djeluješ, ne mere biti ni para, ne mere biti ni popularnosti, ni lažne, ni nelažne, ništa ne mere biti. Mora biti samo ovako poganluka i propasti. Jer ja imam plaćen profesionalni alat za statistiku. Šta će ti? Imam plaćeni alat, znači... Šta će ti profesionalni alat? Jest pobrisao, pa eto, vjerujem da jest. Šta će ti profesionalni alat? Imaš Social Blade, sve što te interesuje, a što ti je relevantno da te interesuje, možeš tu vidjeti. A onda imaš YouTube analitiku. Znaš kaka je? Pa možeš vidjeti. A jebo mater, sad izmisli detalj koji ti daje, znaš, ima na YouTube Advanced Analytics sve detaljno po tabelama. I koji će ti kurac alat? Koji meni dobro pokaže koliko oni, to jest ne zarađuju. Ako neko može smatrati. On upoređuje koliko ko zarađuje. On upoređuje sa plaćenim alatom koliko ko zarađuje i takmiči se oko toga. Ne bi on malo više zaradio. Eto ti njegovog. Eura mjesečno zarade po videu nekom zaradom, onda svaka mu čaj, ja mu kapu skidam. Ma nema para, kakvi? Nema, vjerujte mi da nema para. Jer neće ni YouTube na te odrone i smeća stavljati neke reklame koje su važne, koje su bitne. Neće, jer šrot materijale gledaju šrot ljudi. A znaš šta su šrot materijali? Da Bog da vam se raspadala djeca, a ne umirala. To kad izgovoriš na YouTube-u, šta misliš o ta admin YouTube-a kad to gleda, o čemu razmišlja? Šta misliš koja mu je prva misao? Da li da te bana, a na način da ti to ne znaš, ili da ti uključi one najjebenije reklame da ti zaradiš što više, da možeš još više sret da drugim ljudima djeca se raspadaju? Da malo stani, paša moj, u mjestu, se okreni, pa vidi šta si uradio. Pa skontaj zašto ti se dešava šta? I šrotovima ti nema šta reklamirati. Znači, ali ja govorim, ja ovdje govorim o drugoj. Prijavljuju se kanali, nijedan se nije obogatio. Svi se oni međusobno reportuju i ovo i ono i onda normalno nema tu para. Zavist gori, samo se reportajte međusobno. Ja ću uživati u svakom momentu vaše propasti, vi koji se reportate međusobno. Velika je tu ljubomora i zavisti, šta ti ja znam. Vjerujte mi. Imali smo za sat i 17 minuta imali smo 2 tačne stavke. Kako sam odlučio da ne podnosim zahtjev za monetizaciju, ja sam rahat, vjerujte mi. Snimam opušteno i zaboli me šta god snimam i koliko god imao pregleda, ne interesujem, opušten sam 100% i to je to. Vidimo. Uživam u životu, vjerujte mi. Sve vidimo. Oliver ima dobre pare, dugo je tu. Pa dobro, i Oliver dok ga ne skontaju dok mu se ne natovare na leđa. Znaš, jer oni će iz te svoje... Eno i Oliver ne valja. Ne mereš ga nahljagat ti meni kad ja gledam njega u oči i u ruke i u facu dok postavlja ljudima pitanja. I onda dok mu oni odgovaraju nazad, ja mu ponovo gledam u facu. I gledam da li ga interesuje to što mu oni odgovaraju ili ga boli kurac. Ili je došao tu samo snimit klip. I ne mereš ti meni njega ohljagat, đubro jedan. Oliver je legenda, čovjek. Zavisti, ljubomore, znači to ti podlaci, to. Ti zlobnici, razumiješ, oni gledaju svakog da skrše, kogod ide gore, oni gledaju da ga sruše i to je to. Oliver ima porodični biznis i zove, to je čovjek, gospodin, njemu je YouTube bez veze, samo onako je to, čisto reda radi. Šprda se čovjek s tim, uopšte mu, ne znači mu uopšte ni tam. Ne šprda se čovjek sa tim, čovjek je radio dugo godina na pijaci. Moraš je stražiti o čovjeku i onda zato on ide često na pijacu, vraća se tamo gdje voli, gdje ga bole neke stvari, da vidi i druge ljude i da snimi priče s njima, istinski i stvarno. Moj glupane. Neka para sa YouTube-a,
Tako da znači kad mi moji administratori prikupi taj spisak, jednostavno ću da sve to fino zablokiram, sve siće na YouTube, ma jaba, kakve pare, ma ja. Tako da ću sve to lijepo da zablokiram, da jednostavno, To. Sve hajdaj. Ne mogu da To tebi ne smeta, otkako ti loše komentare pišu, tebi je život krenuo nabolje, ali ti to sve blokiraj. Nemam živaca, ne mogu jednostavno neki ljudi više da im ime i prezime vidim. Ali nije da me to nešto previše nervira, ali neću. Što da mi ulaze u... Moraš podhitno jedan toggle u svom mozgu preobratiti. Podhitno. Što hitnije to bolje. Jedna opcija, toggle, znaš kad je off i kad ti klikneš pa pređe dugmence vam desno pa poplavi pa bude on. Toggle, koji je to toggle? Moraš podhitno, ali podhitno za svoje dobro i za svoje zdravlje i za svoju pamet, prestat gledat ljude potom kako se zovu i kako izgledaju i početi ih gledat potom šta rade i krenut će ti biti bolje u životu. Nećeš imati ove frustracije, ove probleme. Dokle god gledaš ljude potom kako se zovu i kako izgledaju, bit ćeš ovdje gdje jesi. U moj prostor, da mi prljaju, da mi onečišćavaju moj prostor, da ga zagađuju, ne dam. To je to. A zna se. Validacija, sve zaustavljamo aktivnosti života, znači sve staje. Srce Andreas Iniesta, 2 konvertibilne marke. Hvala ti, brate moj, da Bog da ti Allah dragi svu nafaku i sreću dao. Sad nastavljamo sa životom. Sve vrlo dobro. Ko su osobe, znači, koje odu tamo i daju podršku i dodvoravaju se tima koji me napadaju, onda dođu ovamo meni. I meni se dodvoravaju. Kod mene se ne može se dodvoravati, jer, kao što sam rekao, znači, svaki prijatelj mog neprijatelja je i moj neprijatelj. Bez obzira oko... Ovo je isto jedno pravilo koje moraš podhitno promijeniti. Da je svaki, kako reče? Dodvoravaju. Kod mene se ne može se dodvoravati, jer, kao što sam rekao, znači, svaki prijatelj mog neprijatelja je i moj neprijatelj. Svaki prijatelj mog neprijatelja je i moj neprijatelj. Potpuno pogrešno i loše razmišljanje, koje će te odvesti u smrt. Poginćeš za budalu, jer je možda budala zasrala nešto, a ti ne znaš. Neprijatelj ti može biti samo onaj ko tebi lično nešto uništi. A kad ti je prijatelj onaj koji je neprijatelj tvog neprijatelja, to znači da se ti sprijateljavaš sa možda lošim ljudima samo iz svog principa da bi se osvetio. Osveta je mnogo loša stvar. Mnogo loša. Osveta je lažni osjećaj satisfakcije koji misliš da ćeš dobiti. A ona budi tako puno daljih događaja koje nećeš moći podnijeti. Ali ovdje ja čujem da u tebi živi želja osvete. Tebi daje da se ti svetiš ljudima, jer si đubre. Ti ne možeš da pustiš da karma, da sudbina, da njihovi potezi njih dovedu tamo gdje jesu. Zašto bi se ja išao svetit Hamdi što je slago da sam ukrao pare? Zašto bi se svetio? Pustiš, brate, da drugi ljudi obave pozive sa ljudima koji su relevantni ispričat, pa obave s drugim ljudima pozive, pa se sretnu, pa istraže sve što žele, pa će njihova sudbina i njihove laži njih odvesti tamo gdje jesu. Evo vidiš propasti. Zašto bi ja išao svetit se Hamdi i stvarat sebi da mene hapse i ganjaju i jebu? Da ne mogu biti kod kuće, da ne mogu lajvat. Osveta, ali čovjek kad je bolestan, on je osvetoljubiv, hoće ide da se oni strese, ko je on je. Pa svakog će stići ono što zaslužuje. Zašto bi se ti išao svetit, osim ako si bolestan u glavu? Prijatelj. Bez obzira o kome se radilo. I to je to. To je kod mene zlatno pravilo. Ja sve mogu oprostiti, ali izdaju ne mogu nikako. I to je to. Sretniji sam sa ovih mojih 14-15 pratilaca, nego sa 100 nekakvih lažnih
šta ja znam, koji Ešhedu la ilaha illallah, ešhedu ne Muhammeden. Tako da ima Nedim danas ismijavanje. Koji Nedim ima ismijavanje? Ne razumijem start site. Na kojeg Nedima misliš i kakvo ismijavanje ima? Ne znam, da ne misliš na Nedima, Nedim Bilalić ovak. Ne znam. Start site, pitaj slobodno. Samo molim te, nemoj nikoga vrijeđati, šta ti ja znam. Nemoj nikoga vrijeđati, ali ako poželiš da mu se djeca raspanu, to more, ali nemoj ga vrijeđati. Pitaj. Pa dobro, nismo baš svi, samo par nas je komentarsalo, par vas je komentarsalo, ali nema veze. Nek smo se lijepo družili, nek nam je bilo lijepo, ugodno, šta ja znam. Evo imamo još vremena malo, pol sata, pa vidim ove Arki, neki likovi nisu vrijedni uopšte ni da se spominju, vjerujem, tako da. Dobro. Ova sad...